नमस्कार जय जगन्नाथ मु जाज्ञसिनी आपण मानक एकेडमिक स्टूडियो को पुणी थे स्वागत जनावि। आज आम 25/6/2026 शनिवार दिन लेसन नोट आलोचना करवा। तृतीय चतुर्थ और पंचम श्रेणी तीनोटी श्रेणी आज आम लेसन नोट आलोचना करवा। किंतु ता पूर्व मुझे तार रुटीन विषय टे आलोचना करदेवी क्यों रुटीन अनुसार मुझे लेसन नोट लिखुची आपको जनईदेवाई चाहूँगी। जेहेतु आपण मैंने कमेंट करते कि आप गवर्नमेंट रूटीन अनुसार लेसन नोट लिखु ओसेवा तरफ मिलता टाइम टेबल अनुसार ही मु लेसन नोट लिखुची। मुझे शनिवार लेसन नोट लिखा जाऊँगी तेणुक मुझे देखी दूसरी आज शनिवार में कौ कौ विषय रही। तृतीय श्रेणी प्रथम देखी नियंतु। तृतीय श्रेणी रही शारीरिक शिक्षा, गणित, कला शिक्षा, भाषा 1, पठन अभ्यास और शिशु सभा। यह रही तृतीय श्रेणी। चतुर्थ श्रेणी शनिवार रही शारीरिक शिक्षा, भाषा 1, गणित, कला शिक्षा एवं पठन अभ्यास शिशु सभा। यह रही चतुर्थ श्रेणी आज विषय रही। एवं देखि नियंतु पंचम श्रेणी रही शनिवार दिन शारीरिक शिक्षा रही प्रथम और द्वितीय पीरियड, तृतीय पीरियड भाषा 1, चतुर्थ पीरियड गणित, पंचम पीरियड कला शिक्षा, षष्ठ पीरियड पठन अभ्यास और सप्तम पीरियड शिशु सभा। यही भाव में आज आम टाइम टेबल रही। वर्तमान आम 25/6/2026 शनिवार दिन तृतीय श्रेणी लेसन नोट आलोचना करवा। प्रथम और द्वितीय पीरियड जहाँकि रही 6:45 ରୁ 8:15। तृतीय श्रेणी रही शारीरिक शिक्षा, शिक्षण फलाफल व्यायाम ड्रिल करेंगे, अतिथि धाड़ी ठिया हेबे, बोध व्यायाम और ड्रिल करेंगे, अभ्यास योग व्यायाम अभ्यास करेंगे, प्रयोग सांग मानक सह खेलिबे, प्रसार होउची घरे व्यायाम करेंगे। तृतीय पीरियड 8:25 ରୁ 9:15 गणित प्रसंग होउची छुट्टी रे आईमांक सह एलो कोड M303 शिक्षण फलाफल योग और वियोग संपर्कित कार्य करेंगे, अतिथि संख्या माली साहाय्य योग करेंगे, बोध योग और वियोग द्वारा समस्यार समाधान आलोचना करेंगे, अभ्यास होउची पृष्ठा 34 कार्य करेंगे, प्रयोग सारणी पूरण करेंगे एवं प्रसार होउची आउ किछि योग और वियोग संबंधी कार्य करेंगे। टीएलएम होउची जीके किट संख्या माली एवं आबाकस। चतुर्थ पीरियड 9:10 ରୁ 9:55 तृतीय श्रेणी विषय कला शिक्षा, प्रसंग भंगी और नृत्य, शिक्षण फलाफल संगीत ताल नृत्य करेंगे, अतिथि आंचलिक गीत गाइबे, बोध नृत्यर अंग शुद्धि पाई सशब्द एवं निशब्द व्यायाम करेंगे, अभ्यास पारंपरिक संगीत धुन बजाई नृत्य करेंगे, प्रयोग निज अंचल लोकनृत्यर नाम कही ताहा विषय लिखिबे, प्रसार संबलपुर नृत्यर चित्र संग्रह कर। टीएलएम हेउची नृत्यर चित्र। पंचम पीरियड 10:40 ରୁ 11:20 तृतीय श्रेणी विषय भाषा, प्रसंग माटी आमर माँ, एलो कोड OD 303 शिक्षण फलाफल चित्र संपर्कित आलोचना करेंगे, अतिथि चित्र देखि प्रश्नर उत्तर कहिबे, बोध चित्र संपर्कित आलोचना करेंगे, अभ्यास होउची प्रश्नर उत्तर मौखिक भाव प्रकाश करेंगे, प्रयोग प्रश्नर उत्तर लिखिबे, प्रसार और माटी तैयारी जिनिस गुड़िकर तालिका करेंगे, चित्र होउची शिक्षण सामग्री। षष्ठ पीरियड 11:20 ରୁ 12 पठन अभ्यास, शिक्षण फलाफल होउची शब्द और वाक्य पढ़िबे और लिखिबे, अतिथि साक्षरता मीटर देखि स्तर अनुसार पिलामानंको बसाइबे, बोध होउची स्तर अनुसार पठन कार्ड पढ़िबे, अभ्यास शब्द और वाक्य लिखिबे, प्रयोग सहभागी पठन करेंगे, प्रसार वर्णपत देखि शब्द और वाक्य लिखिबे, पढ़िबा गढ़िबा ओडिशा किट होउची शिक्षण सामग्री। यह पर देखिबा सप्तम पीरियड 12 ରୁ 12:30 तृतीय श्रेणी रही शिशु सभा, माटी रे विभिन्न आकृति तैयारी करेंगे। यह था तृतीय श्रेणी लेसन नोट। एवं आम चतुर्थ और पंचम श्रेणी लेसन नोट देखा। 25/6/2026 शनिवार चतुर्थ और पंचम श्रेणी लेसन नोट देखा। प्रथम और द्वितीय पीरियड 6:45 ରୁ 8:15 समय एवं श्रेणी होउची चतुर्थ और पंचम श्रेणी विषय शारीरिक शिक्षा, शिक्षण फलाफल व्यायाम ड्रिल करेंगे, अतिथि धाड़ी ठिया हेबे, बोध होउची व्यायाम ड्रिल करेंगे, अभ्यास योग और व्यायाम अभ्यास करेंगे, प्रयोग सांग मानक सह व्यायाम करेंगे, प्रसार घरे व्यायाम करेंगे। तृतीय पीरियड 8:25 ରୁ 9:10 चतुर्थ श्रेणी भाषा, प्रसंग जय राजगुरु, एलो कोड OD 402
ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଅଦିତି ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏଭଳି ଅଦିତି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅଭ୍ୟାସ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରୁ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଉକ୍ତିଟିକୁ ଖୋଜି ଲେଖିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଜୀବନରୁ କେଉଁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଶିଖିଲେ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କରି କହିବେ। ପ୍ରସାର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ପଢ଼ିବେ। ଫଟୋଚିତ୍ର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବିଷୟ ଭାଷା। ପ୍ରସଙ୍ଗ ନ୍ୟାୟର ସିଂହାସନ। ଏଲୋ କୋଡ୍ OD518। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ପାଠାଗାରର ବ୍ୟବହାର। ଅଦିତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କିତ ପୁସ୍ତକ ଚୟନ କରିବେ। ବୌଦ୍ଧ ଗପ ପଢ଼ିବେ। ଅଭ୍ୟାସ ଗପର ସାରାଂଶ ଲେଖିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପ୍ରସାର ଏହିପରି ମନରୁ ଗୋଟିଏ ଗପ ଲେଖ। ପାଠାଗାର ବହି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ 9:10ରୁ 9:55। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବିଷୟ ଗଣିତ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ଚାରିପଟର ସଂରଚନା। ଏଲୋ କୋଡ୍ M402। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ। ଅଦିତି ଯୁଗ୍ମ ଓ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅଭ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ କରିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଫର୍ଦ୍ଦ ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ପ୍ରସାର ସଂଶୋଧିତ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଲେଖ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ଫର୍ଦ୍ଦ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଷୟ ଗଣିତ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରୀ 2। ଏଲୋ କୋଡ୍ M502। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅଦିତି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗର ବ୍ୟବହାର କହିବେ। ବୌଦ୍ଧ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନରେ ଲେଖିବେ। ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ସାରଣୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଯୋଗ କରିବେ। ପ୍ରସାର ସହଜ ଉପାୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଯୋଗ କରିବେ। ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ ହେଉଛି TLM। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 10:40ରୁ 11:20। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବିଷୟ କଳା ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାଟକ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ମୁଦ୍ରା ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଓ ଭୂମିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଅଦିତି ହେଉଛି ମୁଦ୍ରା ଓ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ବୌଦ୍ଧ ମୁଦ୍ରା ଓ ଅଭିନୟ ବୁଝାଇବେ। ଅଭ୍ୟାସ ସରଳ ଅଭିନୟ କରିବେ। ପ୍ରୟୋଗ କାହାଣୀର ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କରିବେ। ପ୍ରସାର ଦଳଗତ ନାଟକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଚିତ୍ର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ କଳା ଶିକ୍ଷା। ନାଟକ ସମ୍ପର୍କିତ ଧାରଣା। ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ହେଉଛି ଅଦିତି। ବୌଦ୍ଧ ଅଭିନୟ କରିବା ବୁଝାଇବେ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କାହାଣୀର ଏକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅଭିନୟ କରିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ନିଜ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପ୍ରସାର ଦଳଗତ ନାଟକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ 11:20ରୁ 12। ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ପଠନ ଅଭ୍ୟାସ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ିବେ। ଅଦିତି ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ଦଳ ହେବେ। ବୌଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବେ। ଅଭ୍ୟାସ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀ ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ପଢ଼ିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ସହଭାଗୀ ପଠନ କରିବେ। ପ୍ରସାର ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରୁ ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ ଦେଖିକରି ଲେଖିବେ। TLM ହେଉଛି ପଢ଼ିବା ଗଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶା କିଟ୍। ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ 12ରୁ 12:30। ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ଶିଶୁ ସଭା। ଶିଶୁ ସଭାରେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବା ଗପ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବେ। ଏହା ଥିଲା 25/6/2026 ଶନିବାର ଦିନ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ନୋଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।